Ja mogu sve. Ja mogu sve. I ja mogu sve. Ja mogu sve. Ja mogu sve. Ja mogu sve. Osjećam se baš dobro, ugodno. Volim da dođu puno publike, da mi čestitaju i tako. Da volim kad je sala puna, za mene je to jedan lijep doživljaj. Baš je nekako lijepo kad vidiš kad te publika gleda sa puno ljubavi. Dolazi su mi i moje dalje kolegice sa posla i iz Bugolja, baba i brat i tako. Ono što same osobe kažu ništa o nama bez nas, zapravo se to potvrđuje svaki put kad nešto radimo. Dakle, uvijek imamo njih uz planiranje promjena, uz planiranje bilo čega što će značiti odgovor na njihove potrebe. Ne treba raditi bez njih, bez osoba s invaliditetom. Veliki procenat oni koji su bili su zapravo rekli da ova predstava nije predstava o njima, odnosno o osobama s Down sindromom, već da je ovo predstava o nama, odnosno o publici. Dakle, tjera nas zaista da se preispitujemo i da preispitamo sebe i svoje stavove. I to smo vrlo često čuli i nakon premijere i nakon repriznih igranja. Zapravo njihova prisutnost nas upravo to tjera da preispitujemo sebe i zasigurno su dobre pretpostavke da možemo mijenjati svoju svijest na bolje, odnosno pozitivnije. Ta posvećenost njihova, iskrenost, spontanost, život bez filtera, bez uvijanja, bez laži, bez manipulacije. Tako da mi je osvježilo život, osvježilo mi je i karijeru u smislu prisustva na sceni koje one postižu, koja je takva vrsta spontanosti o kojoj mi glumci žudimo u stvari. Nemoj mi toliko jako, budi nježan. Budi nježan. I oni su puno, čini mi se, i naučili i izvukli iz ovog projekta, ali evo ja i moje kolege koji su u autorskom timu možda još i više. Neke vrlo značajne stvari za nas, privatno i profesionalno. Uticaj djece i osoba sa različitim vrstama invaliditeta u društvu je mnogostruk. Mi ga čak toliko i ne vidimo. Razredi koji imaju druga ili drugaricu, nekog učenika s nekom vrstom invaliditeta, imaju mnogo manju stopu nasilja, vršnjačkog nasilja, ili je ono gotovo na nuli. Znači kad stavite ovdje, samo ovo ovako. Ako vam treba, sad ćemo vidjeti. I onda uhvatite za ovo, pogledate se i spremni. Može? Nije mi prvi put da mi se tako direktno spaja aktivizam sa pozorištem. Ja mislim da to i umjetnost idu ruku pod ruku i ja tako i vidim umjetnost kao neku vrstu svoje misije i društvenog angažmana. Volim biti na pozorišti i volim igrati televizor. Prije sam ja trenirao karate, sad se više ne bavim sa karateom. Odustao sam od karateja, sad treniram plivanje, dolazim na probe i na predstavu i glumim. Mi nemamo još uvijek kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Mi imamo uključenu djecu, ali nemamo još uvijek kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Ali bez obzira na to i ovo kakvo je, dalo je priliku djeci sa Down sindromom da zaista da se oblikuju i da negdje imamo uspjeha u njihovom razvoju. Iako svako dijete sa Down sindromom ima pravo da bude zajedno sa svojim vršnjacima u vrtićima, zajedno sa svojim vršnjacima u redovnim školama, možemo primijetiti da nije to baš tako u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Često kažem da je udruženje zapravo revolt stanja u tom momentu kad smo kao roditelji
osjetili te barijere i tu zatvorenost sistema i društva. Htjeli smo se izboriti za našu djecu, za njihovo mjesto u društvu, za sve ove malu dječicu sa kojima su oni trebali biti. Dakle, ta smo bili roditelji čija su djeca trebala upisivati vrtiće ili redovne škole i tako dalje. Bili su odbijeni. Dakle, mi nismo mogli upisati slobodno gdje smo htjeli našu djecu. I dalje moramo da ujednačimo i da pružimo priliku i mogućnost za svako dijete sa Down sindromom u Bosni i Hercegovini da bude u prilici da pohađa redovne vrtiće, da pohađa redovne škole i da dobija svu onu podršku koja mu je potrebna da bi se iz tog djeteta izvukao njegov potencijal. Nekad kad se umorite kažete pa zar je sve ovoliko potrebno da biste zapravo samo jedno dijete upisali ili da bi jedno dijete imalo kvalitetno obrazovanje. Bez obzira na sve teškoće i sav težak rad koji smo imali kroz njihovo školovanje i kroz tu inkluziju, kroz redovne škole, čini nam se da je taj dio opet bio mnogo lakši nego dio koji se tiče nekog zapošljavanja ili tog nekog samostalnog života. Nakon škole počinje život. Škola je struktura, škola je opet sistem. Kad dijete izađe iz škole, znači tu već nema sistema, već je na drugi način se mora raditi. Nešto što nas najviše tišti, što je, čini mi se, najveći izazov u svih ovih, skoro pa 20 godina koliko djelujemo, jeste njihov samostalni život, odnosno život uz podršku, odnosno ostanak u zajednici, u porodici u kojoj su rođeni, u kojoj su proveli svoj život nakon nas, odnosno nakon roditelja. To jeste najveći izazov iz razloga što još uvijek društvo na to nije spremno. Još uvijek društvo nema dovoljno povjerenja u njih. Jednako tako kao što nije imalo ni povjerenja da mogu biti dijelom redovnih škola, pa dijelom i tržišta rada otvorenog i tako dalje. Na istu situaciju, iste stavove nailazimo kad je u pitanju njihov samostalni život. Dakle, moramo više vjerovati osobama s invaliditetom, odnosno osobama s Down sindromom. Moramo više raditi na njihovoj pripremi za taj život. Mi kao roditelji svi razmišljamo o tome šta će biti s našom djecom, našom odraslom djecom onog momenta kad nas ne bude tu. Zbog toga nam je ovaj samostalan život jako važan i važan je sistemski odgovor i sistemska podrška samostalnom životu. Nikome od nas roditelja nije cilj da dijete završi nakon što nas ne bude, da završi u nekoj od institucija, u nekim zavodima. Institucije sistema trebaju biti naš najveći oslonac i moraju biti jer i jesu. Tako da naša djeca ne trebaju zavisiti od bilo kojeg udruženja, od bilo kojeg nevladine organizacije. Oni prvenstveno trebaju ovisiti, njihov kvalitet života treba zavisiti od sistema i od odgovora sistema. Naša država ima važnu ulogu i zadatak da izvrši takozvanu deinstitucionalizaciju. Jedna jako teška riječ i jedno jako teško područje. Znači, nijedna osoba ne zavređuje da dio svog života provodi zatvorena unutar neke institucije. I to je ono što mi definitivno želimo izbjeći i želimo da sistem i država nađu načina da osobe s Down sindromom i osobe sa različitim drugim vrstama invaliditeta mogu živjeti jedan kvalitetan samostalan život uz podršku. Od prostora mogu se baš organizirati, moram se javiti šefu ili radoj kolegici da me puste dalje, ovdje u kući radije i da mi stigu ovdje. Radim u Narodnom pozorištu i pomažem kad su predstave i dobre su kolege i kolegice i imam podršku i od njih i voljela bi da se nekad i nađem i na sceni Narodnog pozorišta jer volim da glumim. Jako je lijepo u pozorištu mladih, isto ima dobrih predstava. Tamo radi moja drugarica Etna Šunč i baš mi je drago.
Pa najveća briga nam je šta poslije nas. Bez obzira što naša djeca imaju braću i sestre, ali nije u redu da ovo što smo mi preuzeli, da sad oni nastavi. A vjerovatno će se to desiti jer sistem ne znam koliko će imati adekvatnu podršku kao što su imali od strane nas. Ovaj dio smo uspjeli barem im omogućiti do posla i tako da postignu rezultate, a što se tiče budućnosti njihove dalje posle nas, to je velika neizvjesnost. Da li ima radno mjesto zajedno? Mislim, isključivo nema, jel tako? Onda i da ima radno mjesto, raspisuje se konkurs. Kad se konkurs raspiše, oni nemaju prednost. Znači, nije to zakonski riješeno. Tako da mi sada, kako smo u obrazovanju krenuli od početka, tako sad moramo u zapošljavanju. I naša borba mi smo već umorni od svega. Često se zaboravi da je potrebno raditi sa porodicom, potrebno je raditi sa roditeljima. Roditelje treba osnažiti i sa različitim informacijama i sa time da to što su dobili dijete s Down sindromom ili sa nekim drugim invaliditetom nije kraj svijeta. Ono što je meni najdraže je da predstava ne proizvodi sažaljenje. Sažaljenje u odnosu na njih, da ih mi iz pozicije moći ili iz pozicije tipičnih osoba žalimo i sažaljevamo. Čak naprotiv, bila mi je namjera da ove stvari koje sam rekao, koje smo mi od njih učimo, a to je ova iskrenost, spontanost, neki čisti stavovi o sebi, svijetu, da postojiš bez filtera, iskreno i autentično onakav kakav jesi. To mislim da publika prepoznaje i mislim da publika im na tome zavidi. Ja nikad nisam radila i šta god je jedna postigla, nikad nisam nekako razmišljala samo joj, ovo je moja Edna, nego sam svaki njen uspjeh željela podijeliti, ne samo ja, nego jedna, želi smo podijeliti kako bi drugi roditelji dali im snagu, dali im podsticaj da vide ukoliko rade, ukoliko posvete pažnju, ukoliko se daju, da će i njihova budućnost biti puno lakša i nakon određenih godina da će njihova djeca doći do ovog nivoa da eventualno mogu raditi. Stvarno se radi o ljudskim životima, radi se o djeci, o ljudima, osobama, moramo biti kvalitetni u pristupu, moramo ih dobro slušati, osluškivati njihove zahtjeve i na način na koji oni mogu to iskazati, tako da evo, posla ima još, ali je i dosta toga urađeno. Nekako se nadamo da će nove generacije roditelja koji budu dolazili da nastave dalje ovu našu borbu i da naprave sistem još boljim, još inkluzivnijim i kvalitetnijim za našu djecu.